Alright, sir. Okay. Have a good day. Alright. Alright. Yan dati tulay ng ano yan, train dito sa Bermuda yan. Tulay dati yan. Release pala, release. Yun. Yan. Karugtong yan. Morning, how are you? Andito ako sa tinatawag nilang Coney Island. Ayan. Dito sa may Shelby. Ayan. Ayun, doon may tinimplit ako kanina. Site visit. Ayan. Site measure yan. Yun ako ng Shelby Hotel. Grotto B rin pala yan. Grotto B. Yan, Grotto B yan. Yan, may mga bangka. Yan. Bangka yan. Dito po sa ano yan, sa Bermuda Island. Yun, may boat man yun. Ayan, boating. Diba? Ang mga yan, service. Pupunta ka sa ano, may small boating lang, small boat. Yan, doon yung pa sa may airport, tuloy ng airport, Crossway. Yan ang Grotto B Hotel. Ayan guys. Habulin natin yung boat. Yan. Silang isda ang mababaw. Low tide. Ayun, mga isda doon. Ayun. Yan, isda yan. Isda siguro yan. Oh. Ayan. Ayan. Isda siguro yan, dami isda, isda yan, yata yan. Hindi, dalo yan. Yung boating, habulin natin yung boating. Ayan. 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 Lang isda eh. Yun isda, yun. Yun Yan isda Yun
Alright.